guys, welcome back to moi ajibi moi apni hange moi jaga ekta dikhawole jabo to itu do tik pakana ase to tik thaligena thaga la ase madina to tade itu bi man osore ase de last time moi ekta moi apni hange moi mate ekta moi thalina ase to ekshe village na tala itu under de ase do 5 mile bra jaigena moi ekta thalin thaga do same jaga ase libi itu do first plot thagishe do itia la do second plot thakibo de to tade pura itu tik lagana ase tik khurina itu phota thaligena ase to ni kunba do itu laga itu thaga labi kunba hudi dahishe do itu khan garne itu bishi phal opportunity thagibo itu bishi dakhane bishi kumdi gona alop taradari ha garne alop itu kumdi gona dibo goshe do itu ni kunba ni interest thakishe bole moi number di dibo to first plot moi last time thala la tadibi ni lobole mon thagile do tadibi ase alop pachina ase to tadibi ini itu malik pra kun holebi nijor pacha bhesapte na ini chutu holebi kiman tak lobole paribo itu laisa tv dibo koshi to ni interest thaka kan se rasta do moi last time bi dikhai na ase same location do same de ase holebi blood to hele alag ase de to yete ase to 5 mile bra ala de to ho to ina na yete na itu ekshe village de ase chena cheitu nishina ase rasta do na yete petrol pump na pet side de ase de holebi second plot ase aro itu do tik pakan laga ase de na tik laga kuri kan sob talina ase to moi dia jaina dikhai dibo apnange na to interested thaka kan video de skip na kona saige na aigena saile bal last time moi dikhai ni same obode rasta bra aigena itu obode to first plot itu no itu do last time moi dikhala du itu ase do second plot ase do o do ase rasta na colony la rasta aru yade ahla bi rasta ina hoina tik pakandu na moi ite dikhai dibo apnange bishi bhala se sabe pani inni ka girishi de ulibi pani khan jama korobole chance nai de guys to kun pai ni edo tik thaka labi ini hudi thagishe kun bana itu gone ni apni khan paishe gole itu do bishi osor de ase edo 5 mile side braina edo ekshe village de ase de thik edu petrol pump la bichi de second block thakibo de to moi yade rasta bi dikhai dibo sabi pani bishi girise de aji gali tima bore pani bishi gire sole bi sabi do rasta bi inika bal aro sabi rasta bra dashi ase de jo na itu kan idon rasta ase na do jo rasta hiro no rasta bra inika ta chena ase jo sabi inika bal ase de guys aro idu mati do 3 biga olap na bungche ini nearly ni 3 biga ponchule lao na iduna to moi dikhai dibo ifale bra chude tik ya de bra start hoge na o bichi de na wall lagai na ase jo wall na sabi edo wall lagai na dhaka dadi ni ka khurai na marina ase de to sabi do inni ka phal dangor ase ghuri bi sabi ka phale jo inni ka ase de to moi utade edo wall la side de janai moi dikhai dibo sabi jo ina ase de guys moi dikhai dibo jaga na bi rasta bi ini ka pal yete rasta ta ase de sabi rasta brai dash ase de ini ka bal ase sabi do to moi bidor de bi olap jaina dikhabo man sapa aro sabi aro edu age de edu wall lagai na ase na to wall lagai na thaka dade bra sita edu nije tak mari dishe wall du na bishi dangor ase moi sob du moi khurai ge na moi pirao na parbo to moi yete ni habnang ge na olap dikhai dibo to kwa nishina jaga do 3 biga olap na bungche sabi ini kunba ini interest thagishi gole pat aigena sabi de edu inni ka osor de ase sabi rasta de do ase de sabi na nika pala ase de ina hoina
Ekshe village test de Ekshe pronounce to Palbrabi naula bole bare hole bi Ekshe ko ase to itu la jaga de moi last time bi moi tik itu la jaga de bi moi thalige na ase last time bi to last time lagai do first plot aro itu laga second plot ase de iki ase jaga du na to rasta bi same hi aibo petrol pump ra aibole ase itu la bichi de ase de so sabi itu gane aro dakhan price to 400 mangi ase ulibi kun hulibi ni interest thagi na ahi na ini show lobo goshi gule na tai kan inni negotiate guri dibo goshi de 400 ase ona apnan a bishi ase ina na bhabibi takhan idu sure apnan ini kun customer holebi aina sure lobo ina goshi gule tange lok paise gule de ini kiman holebi ni negotiate korna dibo goshi de takhan olop dara ase edu kane edu video bakhan interest thagi she gule phat aigena sabi de guys modi inni ka khushi paise de jaga du na sabi rasta de ase inni ka ase de chu rasta brase yede khuri ki kati ke na olop labase dadebra boundary ase to dadebra ifale side hobo chu ini ase de chu sabi o da gide wall lagai na ase de yede pawa na dige moi na jawo da de to dadebra ine ga sita aige na yede nichi de bi du wall lagai na ase de wall ta ka ase de chu sabi inni ka pala ase de chu interest thaka kan pat aibi de guys chu